سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یه ویدیو گیم پلی دیگه با من. میدونم که خیلی دلتون تنگ شده بود برای اینکه من بتونم بازی کنم. میدونم و برای امروز یه بازی خیلی باحال انتخاب کردم که بازم ایندی گیم کلا به بازی گفته میشه که تحت نظر مثلا کمپانی‌های خیلی خفن نیستن و یه مقدار خصوصی ترن یا شخصی ترن. به نظر خودم اینا خیلی چیزای باحالی توشون پیدا میشه و هم کوتاه‌ترن و هم پیامشون رو خیلی سریع‌تر میرسونن، مثل سوپر لیمینال که الان اینجا براتون میذارم که اگه ندیدین بریم ببینین که تو 3 قسمت گذاشتم بازیشو و خیلی دوستش داشتم. بریم که اینو بازی کنیم. قبل از اینکه اینو بازی کنیم باید یه خبری اعلام کنم که می‌خواستم کلا یه ویدیو جدا راجعش بسازم. پیشی گرفتم. من چند بار توی ویدیوهام گفتم که من گربه دوست دارم و بالاخره گرفتم. حالا داره غذا میخوره، نمیدونم میتونم برش دارم یا نه. هنوز هیچی نمیدونم از نگهداری گربه و خیلی استرس دارم. یه مقدار مثلا این چند وقت کم پیدا بودم و یه مقدارم این ویدیو قبلیمو دیر ادیت کردم چون که همش درگیرینم. ولی اومدی بیا نشون بدیم به خاله ها و عموها. سلام بچه ها، سلام کنیم به هایلوس. اسمش هایلوسه، پسله و 2 ماهشه الان. میدونم اصلا خوشحال نیستی که الان اینجوری گرفتمت. باشه بیا برو. من دیگه رد میشم از قسمت گربه و برسیم به خود بازی. اگه ایده‌ای داشتین که با هایلاس ویدئویی چیزی درست کنم حتما توی کامنت ها بنویسین، چون که خیلی ذوق دارم. خیلی خب، بازی امروز اسمش هست What Remains of Edith Finch. بازیش 2 ساعت و نیمه فکر کنم و همونطور که میدونین سعی میکنم ساب تایتل ها رو ترجمه کنم. این پایین بذارم سریالی. خب گرافیکش خیلی باحاله، با اینکه بازیش فکر کنم 2 گیگ بود. 2 گیگ اینا بود. چیکار کنم؟ A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. بسیار خوب. بازیش 2-3 تا جایزه هم برده بود. I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. ببین چی شد دیگه. بازم که نکردن. مثل این دوستمون my brother Lewis's funeral. برمیگرده که درباره گذشته خانواده‌اش بکنم تحقیق کنه. But didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. The Finches. برمیگرده که آره دیگه ببینه مثلا گذشته خانواده‌اش چطوری بوده. توی خلاصه‌ای که خوندم از این بازی اینجوری بود که یه سری حقایق مثلا دسترسی میکنه و اینجور چیزا که قراره ببینیم اونا چیان. خون نمیری؟ But I saw a few hoofprints. برو اومد. باشو ببخشید هایلوس اینجاست. نکن بچه. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. ببین همیشه سوالا یا کنجکاوی بیش از اندازه آدمو بدبخت بیچاره میکنه. The way I'd been dreaming about it. خب نکن. چرا مثلا سوال داریم؟ As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. 17 سالشه. I was afraid of the house. چگونه باید بریم داخل؟ از جای سگ بریم؟ واقعا
Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. الان دیگه بزرگ شدی خوب. چقدر دیتیل داره. The power had been turned off the night we left. خب کجا برم؟ یه صدایی میاد از For the first time توشتنه. in years, I felt like I was home. بچه اگه سر صدا میشنوین تو بک‌گراند من به خاطر پیشیه. داره بازی میکنه. به عنوان این خونه‌ای که 7 ساله مثلا کسی توش نبوده باز The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. نحوه داستانگوییشو خوشم اومد. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. اینجا رو چه باحال. میشه؟ نمیشه؟ از اینا که یکی نمیتونه راه بره. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Milton kiste. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. ها؟ یعنی با جسد برادرش زندگی میکرد؟ Okay. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. همه اتاق از اینا دارن. خب هیچ که امنیت نداره که اینجوری. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. جالب. بعد اینا سال مرگشونه اینجا زده. مگه چی شد؟ قبرشون اینجاست مگه؟ I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. این کلید یعنی برای اینه؟ Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Oh. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. خیلی دیتیلاش باحاله. یعنی مثلا تو اتاق هر کسی رو نگاه کنی میتونی به اون حالا شخصیتش یا اون کسی که اونجا بوده مثلا بشناسی. خیلی باحاله. این اتاق خودشه؟ I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. خب چیکار باید بکنم؟ آیا؟ هلو؟ دفتر خاطراتش چرا میخونه؟ December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner.
I woke up and I was starving. رفتیم تو So I looked خاطره around for something to eat. جالب. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. اوکی. آخه مای ماهی رو نمیخوره که احیانا. I thought about eating Christopher, but I held back. خیلی ممنون واقعا. نه میخواستی اونم بخوری. بچه رو بدون شام میبرید. نه که میخواید تو توالت دشی بخوری. نه گزینه نه. I ate a lot of things that night. I kept eating and eating. چند سال گشنه موندی بچه؟ ای وای. ای وای. Then I heard chirping outside my window. تو رو خدا نخور گنجش کن دیگه بدبخت. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, چه پنجره خوب I was a cat. گربه شد. I tried to be quiet, but the bird was really scared. چی شده؟ گربه شد. گربه جان. نسبت به گربه‌م الان یه حس دیگه دارم. الان بچه تو خوابه. آیا میخوایم اینو بخوریم؟ خب بیا بخوریم. I jumped and I almost got her. کو بده من. بده بخوره. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. بیا اینجا بخورم. Gobbled her up. اوه گرفتش. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. دیگه واقعا داره عجیب غریب میشه. قوه تخیل بچه ها میبینی تو رو خدا. ها؟ رابیتس. بیا بخور. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. بچه یه مقدار ترسناکه. یه مقدار. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. توی خشکی تبدیل به کوسه شده. بابا خب چجوری را ببرمت؟ برو مالی بچه عجیبی بوده. اینو تونستیم الان دریابیم. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. یه ماهی. نه ماهی نیست که این چیزه. فوکه. I tore off her flipper and it tasted really good. خیلی بچه عجیبی هستی. اوه من یه کوسم. برو بالا. من گشنمه. I was so hungry, I jumped out of the water. When I
opened my eyes, everything had changed. مار شد یا Now I was a monster and I smelled people everywhere. آدم میخوای بخوری؟ هیچی دیگه آدم کو؟ آقا خیلی I ترسناکه was big. اسم کنم گربه هم الان خواهد منو بخوره منو نخوری یا باشه؟ باشه؟ من بهت غذا میدم من مهربونم باشه افتاد بچه بعد کلن عاشق سیمه چیزی که تو اتاق من خیلی زیاده خب نمیشه یه چیز دیگه بخوری؟ بچه نتیجه اخلاقی هیچ وقت اگه بچه دارین گوشته نفرستینش تخت خواب وگرنه تبدیل میشه به قاتل روانی بخور After the last passenger, I was still hungry. And across the water, بابا بسته چقدر گوشته ترد something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Okay. Ay, توالت I got closer and closer. اتاق خودشه خب چی الان خودشو میخواد بخوره الان میخواد بره اهالی خانواده رو بخوره فکر کنم اینجوری مردن همه نه یه بچه روانی همه رو خورد کلا بچه ها بازی تموم شد الان فهمیدیم که چه اتفاقی افتاد All my stomach started growling. Okay. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. بچه عجیب غریبی بود وی خدا بیامرز نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد ولی خب I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. این درخت چیزشونه درخت خانواده اول از همه ادیت همینه که ما داریم بازی میکنیم به جاشه یامونم فکر کنم باید دونه دونه پیدا کنیم که هر کی چی بوده چی شده جالبه خوشم اومد ولی خیلی عجیب I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. آره این کوسه مالیه یه گربه This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. چرا یهو همه بازی درباره یه گربه شد آقا این چی دیش ماهواره است اینجا باید بریم I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. این اتاق مام بزرگ است. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't.
even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. چه بامزه. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. دستشویی صورتی. It was a pretty big trace. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. Oh. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. خانواده عجیبی هستین کلاً. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. با عرض پوزش خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، از این نقطه به بعد به دلیل مشکل فنی و قطع شدن صدای بنده ویدیو نصفه مونده ولی نگران نباشین، توی پارت دوم میتونین ادامه بازی رو ببینین و اگر از این بازی خوشتون اومد حتما دنبالش کنین و سابسکرایب یادتون نره. هموطن سابسکرایب سابسکرایب کنین باشه. سابسکرایب کنین. خداحافظ.